যোগেন্দ্র দা এটা টাটু বনিছন যে কেতে টাকা দেল দা এটা এটা 900 টাকা 900 টাকা বুয়া খুব কম নে বনি দেলা আড়ে এতি লাগি মোর আড়ু গোটে অনুরোধ है আর আমর নাট্য পরিবার আড়ু অনুরোধ है আপন মানে গছ মানে টিকে নি কাটন আউ শুকলাটা মনকে আপন নিও হো যেটা কি তুমি দেখুছ তপন দা বর্তমান আমার টিম নে অলরেডি তাঙ্কর হি গলা না ফিক্স खराब नहीं बाबे 10टा पाउच मारी करे इच्छा बोलबो जिन मुड़ी के धुनी धुनी हमें बोलो दादा मदनी पिला हमर चाहि नै ना सो गाइस इरा देखि पारुथबो हमर बोबाटा इटा काट गोटे चिरला जे आसला आर थोड़े से खानी ना लटकी गला सो गाइस इटा हमर मैनेजर दा की देखो तो गाइस हमर दासी मन केकड़ा धरि कराय सन तुम देखु छे अरे हमर बोबा जे भोकड़ो परा देखु छे ए मांस बुलाबी माहा गाइस इरा देखि पारुथबो हमर बाहुबली के चटकू चन माने एंता नै को बाहुबली बेले एतकी भी नै खबर कथा माने हाय हेलो नमस्कार समस्त को जोहार मुई नवीन आपण मान को वेलकम करूचे मोर गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे गाइस तो आपण माने जनता की थंबनेल देखि कर तो जानि पारिथिबे ना आज हमर मीटिंग टा अछि जिनटा की एनुअल मीटअप हमर नाटरो तो चलो हमर मीटिंग रे आज काना हबा के आ नुआ कलाकार आसु छन की आरो के हमर पार्टी नु माने आरो अलगाती किन जो छन की माने ई वीडियो माध्यम रे सबु जानमा तो खाली तुम ब्लॉग ने लगी थो और गाइस इटा एक्चुअली आम अधा बाट पलि आसलु ना आज आमर जेन मीटिंग टा सेटा चूरा पहाड़ रे अछि और मोर संगे जोचन आमर विकास आ विकास बहुत दिन पर आज भल हिचन ताकर देह पूरा खराब थिला गुड फैक्ट्री आर थर गोड़ भी फ्रैक्चर हिजे देखो आंटी तो सनी तो साटी के बाम कले हंता हि जेसी गाइस तो छाड़ो तुम माने सब भगवान के डाको जे विकास जल्दी रिकवर ही जाऊ और आमर पार्टी ने आर थर प्रोग्राम आमे जों तो गाइस चलो जिमाइबे काना कर्मा काना नहीं पूरा सब सब ऑल डिटेल्स में आपण मान के देबी तो लागी थियो खाली ब्लॉग रे तो गाइस फिलहाल देखो आमे आसिर पहुंचिनु चूरा पहाड़ और इडाला से मंदिर गला थरो भी इनवाका करथिनु जिन मने लास्ट वीडियो देखिछो कमेंट करबो हला तो इयाडे चली छ रंदा बड़ा और पिकअप पूरा ढुका हिचे आज पिकअप ना सबके आज भरमु आर नेमु और हमर बाबा रांधुचन काटा रांधछ बाबा इटा रांधुछन बाबा हल्दिया कांता हि जोछि जंगलर पानी तो ने गाय थी बाड़ा बॉयज बाबा गादली ना आर थर गादी जी दे बाबा जानछो कि नी एला बिले आम का कि एबे जोछ के बोलुचन देखले के मां हसी हई तो गाइस और मैनेजर दा टिके काना कहउचन सुनमा नमस्कार दर्शक बंधु और समस्त भल थिबो आर दूर दूर बंधु ए बा दर्शक मन के हंदा नहीं बोलो रागी गले भीड़ ना नहीं दर्शक है नहीं कहो मत ओहो हंता है बोलो भल थिबो आर गला वर्ष जेन जगह हमर सभा हितला ई जगह लगा का सभा होची आर लाइक करबो हो हमर नन कलाकार माने भी केतेटा जॉइन होचन लाइक शेयर कमेंट भी करबो ठीक अछि हां बाय बाय सो गाइस ब्लॉग ने खाली रागी थो एबे तो वर्तमान एतकी लोग आसीछन आके केते लोग आसबे के आसबे सब देबी हला खाली लागि थो ब्लॉग रे सो गाइस देखि पारथबो इति मध्य रे हमर भातटा रंधा सरी जाइछे और हमर बोबार इटा आइडिया देखो होटल आइडिया से टीना के गोटे देवार कथा सुना किन टीना पे से कागज के दीचे जे कागज ओदा पोड़ी गला ना बाकी जोय गोटे गाइस पूरा खतरा हुतु 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 जोडु बोबा वर्तमान हमर रानी मां आसिकर पहुंची जन जे ताकर बारे ने तुम काना कहवा लै छम ने कहवा के गले कहां तक की खराब नहीं बाबे 10टा पाउच मारी करे इच्छा बोलबो जिन मुड़ी के धुनी धुनी हमें बोलो दादा मदनी पिला हमर चाहि नै ना सत ना हमें डेली ना पूरा जे केंता कर चिप्सन जे हटा बिटी के देखे दिले भल हता रियल देखे दमा बाबा हला रियल पेशेंस रखो खाली मां जस्ट पेशेंस रखो और घंटे परे तमे से पूरा एडवर्टाइज हाउ रानी मां भलो छ हां दा ठीक ना जे हमर दर्शक बंधु मन के काना कहबा लै चाहू एतकी दिन परे समस्त मिलन होउचे त काना कहबा लै चाहू दर्शक बंधु काना कहबी गला वर्ष ई वर्ष जते भल पाइ दैथिले पाइबा ई वर्ष तक यार तो दुगुना बढ़े डबल देबे नि के ओ जा भी हो तम चैनल के लिए पूरा जोर सोरे टिक लाइक शेयर कमेंट पूरा नहीं जे नहीं मोर 17000 पूरे देले ना दर्शक बंधु ई वर्ष 30 इटा पूरे दी पूरा 30 पूरा पूरे दियो गाइस बोलो ए दे बाबा तमर कथा खूब सुन सुनाडे बुआ हम बाबा के सुलुलुलु करी 30 काना और प्लस भी बड़ा हो
ତମର ଲାଗି আর নয়া নয়া কথাবার্তা নয়া জিনিস গীত বাদ্য সবু নয়া ନୂଆ ବର୍ଷ ହଉଛେ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆସବା ନା ନାଇଁ के নিহাতি নিহাতি निहाती तो गाइस खाली बने रहो और भी मजा है आगे तो बने रहो स्किप ए पेट्रोल जाके जेते तुझे ना এটা সে চা वाला पर आंता कर এটা লবঙ্গ सो गाइस इटा देखि पारो सब एटा खाली मसला सब चिकन फिकन लगे होना हिचे यार याडे प्याज बारी बारी कर कटा हिचे और सब अच्छे ना देखो पेन फैन सब पूरा गंज फंज सब अवेलेबल हिचे স্পেশাল पूरा फाटी बाजी ने का ফাটিব सो गाइस इटा देखि पारो सब एटा मसला और ई बाटे हम बोबा कसला तो मन हमर पाखरे आसिकर पहुंची जाइछन कलाहांडिया पुष्पा तुमर से स्टाइल टी कर दे पुष्पा स्टाइल टी कर दे मैं झुकेगा नहीं साला सो गाइस इटा देखि पारो थबो आम के खाबो नी दम आम हे दे इटा हमर दादा आनी छन देखो पूरा डिकी फुल अछि दे केन तिरा में दादा वाह देखो तकर खेती ने एंता आम भी ओ गाइस इटा देखि पारो थबो हमर गुरुजी पूरा खोरी गिना धरी कर आसुछन और हेआड़े इटा देखि पारो थबो हमर संगी पूरा फुल गेटअप ने आड़े बुआ कनिया देखि एला पर आसी छन आज मां विकास के देखे सतरे वागो विकास लगा घर चुताल हो सो गाइस आम ता बहुत सुंदर लागु छै प्रमोट लागु छै सो गाइस जोड़ी केनता होचे कमेंट ने कहबो मोटू पतलू की जोड़ी अरे दियो सो इटा गाइस देखि पारो थिबो हमर हीरो पूरा हीरो ही करू छन जे काना काना आनी छ आज्ञा ओहो इटा बेले तमे आक ऑपरेशन ही करई छ बोलो छाड़ चलबा इटा का दे इटा से इंजेक्शन सुजा मने मां हां डॉक्टरी काम करू जना होय पर से गारमेंट के जरी कर सकते ओ पशु डॉक्टर बुझलो पशु डॉक्टर मैं पशु हाला हो बड़ बड़ सलाई लेनो छै आज्ञा अच्छा ओए जाके दरकार बड़ कहबो वाह गाड़ी पूरा धोई धोई और चकचकै छुआड़े चल के देख ले ना पड़वा जे भल अछि ना एक नंबर पूरा मैट गया सो गाइस इतिमध्ये एतकी लोक आसी सारला ना आर भी आबार बाकी अछि ता खाली ब्लॉग न लागि त मुई देखाबी हला सो गाइस आमे मने इतकी करि सारला पर एटा हमर समझी छने एले और हाथ छने दी दो चन एटा भल कथा के स्पेशल लोग जी हमरा जनते नून झिटी देले भी सुंदर लागছে जानते मां आरो हला हो सेमे चीज रे अरे भाई जाति रे गौड़ जानते तो जाति रे गौड़ आउ साथे बुटिया गुरास दु हला आगो गोर मन का बाबा साथे थिला एबे नी ना साथे ने बाबा 80 हला ना का 80 बुढ़ा मान करू होएगा पिला 80 वर्ष बचबाटा का बुद्धि पेबाटा बसे हमर आज्ञा कान आनी चल चलो देखमा गांव असला लोग आज्ञा दुटा नहीं आइन देले ओ भाई एटा देखो वाह फुल 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 साइज मने आइन चनाडे वाह समझी सेन घर के आसबो ए बिना छुजा देले भल नहीं हला हो हला सो गाइस फिलहाल इटा पड़ी वाला मांस आउ आज चिकन जे कि बनुछन हमर समधी पूरा पैंट शर्ट खोल देना बेले गोटे कैटरिंग सर्वर 400 ने साथ दे के मुई विशेष सहयोग करिचन औरंगार लिंग बाबा আর টমেটো আনিছন আমার आज्ञा आकाश आज्ञा तो गाइस के होने लगा मुझे से हमर आकाश भाई के धन्यवाद हमके इटा कम से कम इतना कह तो सेमन एक्चुअली आनिछन आरो इटा सबके इटा मिलु जे ठंडा तो इटा देखि परबो गाइस हमर बोबा इटा আমলি থিলা গছ নাই কাটন नहीं हवा गछ काटे के ऊपर के चौकी करी এ পিলা পলে আরে হ্যাঁ
ମୁଁ ତ ନି ଦିସବା ନା ମୁଁ ନା କଲିଆ ହେଇଯାଇଛି କି? କଲିଆ नहीं ना पूरा बेला से जनता छाई नहीं पड़ती क्या ହଇ ঝাক বজে হেলা তো নেই পা সো গাইস এটা দেখি পারুথিব আমার বোবাটা এটা কাট গোটে চিরলা যে আসলা আর থরে সে খান্দিনে লটকি গলা আর জিবি আর জিবু তলকে জিবি মাহা শুনো না গুরুজি বাবার এক্সপেরিয়েন্স কেন আছে জানছো হ্যাঁ শান বেলে বলে শান তো নেই না ও যেতে বেলে মাটির স্টেজ ছিল আজকে বেলে হনুমান করছিলে কেনতা ওহো সে পাওয়ারটা রই যাইছে অচে না নে পিলাকে সো গাইস এটা দেখি পারুথিব আমার বোবা উতরুচন যে উতরি নাই পারবার তুই নয়াগড় বাটে যা না বুয়া সে নাট মন করবু হনুমান মানে সে রামলীলা মন করছে যে এ দেখি বলবো বলে বহুত বহুত যে কমিটি वाले কই দেবু না হো যেন লোকে বহুত আছে লোক কা নাট করমু এক নম্বর বোবা এক নম্বর পাগলাম সব পড়ি পকুছি গিটি হবা কিংগা হাওয়া এটা আমার আকাশ আজ্ঞা যাইছন তাগর করিকৃত দেখি मैं तो डर गई जहाँ भी हो আমার বোবা এড়কি বড় কাট উঠে ভাঙি চন আর রিবাটে জয় শ্রীরাম वाह ভট কর গদে খেলনা বাবু এটা হলা মেজি পুষা কাম বুঝলো মা হা হ্যাঁ বাবা ভলে সেইটা এবে কাটলো যে কিতা কিত দিন যাবা এটা কমসে কম 8 দিন ଯିବା 8 দিন हमके 8 दिन মা হা 8 दिन 3 में पिला के बा ए मेजी मसला रे बा মা হা এত্তি কাম নে কলে মেজি খুশ নি হে রে বা হলা আর হয় তুমি বুলি বুলি করে খোঁজ রে বাবু তুমি কাই জানবো আগে আমি বেচলো রকবো বা নি জানু তাকনে আর কাট গদে চাহে বাড়ি দেখি দিও হলা ইয়াড়ে বিহে দে আমার বাবা গদেছে এরা যা জলামু আর বাকি বচলা না বা আর সত না দাদা কে করব তা তো গাইস আপন মানে যেন্তা কি জানিথিবে আমার রানী মাঙ্কর মজিনে মানে লাইন লাগিଥିଲା দর্শক বন্ধুকে অনুরোধ এথরা ভিক মাগি আসলে আগে আপনার গাঁও মন্ত্রীর প্রোগ্রাম করবো বলে ভিক নিয়ে যাবো ভিগনি দেব ও সহি কে হ্যাঁ ও হাই হাই এটা টা ভালো লাগলা কেন লাগটা এটা সো গাইস ইবাটে আরম্ভ হয়ে গলা বিকাশর রানবাটা এরা দেখি পারুছিল তাকর লাগি পনির সেমন টিকে সাদা বালি এখিনি তো ইবাটে আরম্ভ হয়েছে চলো আকি আকি আর কাଣା কাଣା হয়ে সবু দেখাবা সো গাইস ই মধ্যে দেখি পারুথিব আমার লভার বয় মিস্টার যোগীন্দ্র যে কি বাহুবলী সে লোক পলে আসলে না এবে যে তুমি এবে আসবার কারণ এতকি বের एक्चुअली मोर धान काटो धान एक्चुअली नहीं काटवाता मुई आंटी राम दादा के जीव बेरी यार ओटा भागी अच्छा मशीन लगे छे ना जे क्या करबो ले ठीक होला अच्छा सो गाइस देखि पारथिब जोगींद्र दाइटा टाटू बनिचन जे केते टका दलो दाइटा এটা 900 টাকা 900 टका बुआ खूब कम ने बनि देला रे हां जे बेले 1500 बोलथिला 900 ना टोटली माहा ओहो जे बोबा ई टाटू बारे ना काना कहबो दीपक तिने तो से मौका नहीं कोई कर जितरा ने मुई भी अंता बने थी ओहो मोर किनारे टाटू नहीं से मन राती ने बनाले केड़ा बुआ टाटू से कलर टाटू नहीं से व्हाइट टाटू नहीं से मन एक्चुअली राती ने बनाले परे राती ने तो के जान बाबू अंता होय हेति रे तुमको नी ना सो गाइस विकास रांधु जन पनीर से मन सादा लोग है जे आओ चलो रांधा रुंदी चलो आरो नहीं मिले चिकन वाले के नहीं हाँ नहीं खावा वाले दिया जाओ सो गाइस इटा हमर मैनेजर दा के देखो केंता बोई चन पूरा जेंदा पूरा लेबर पूरा दिसु चन ना हो गाइस फिलहाल मुझे जो चाम खेई खेई इे हरी मंडप देखी पारुथबो ई मंडप रे हमर मीटिंग टा हबा
তো এটা দেখি পারুথিব এটা পটাপটি চালিছে এটা তখন তো আমার নূয়া করে জয়েন করেছেন আর ইয়াড়ে চালুথিব সব কথাবার্তা আমার লাগিথ খালি তো গাইস আমার দাসী মানে কেকটা ধরি করে আসুন তুমি দেখুছে দেখি পার ভিতরে আছে পন্ডসর ক্রিম তারপরে পাউডর তারপরে লিপস্টিক সবু আছে না হে তো গোটে পার দেখাই দিছি আমি দেখি পারুথিব এটা সব আছে দেখুছ কিনে গো বাম্ফ এটা পুরা বাম্ফ আরে এইটা আমার দাস এটা দেখি দেব এ এ এ ও বাম্ফ ই ডন্না এড়ে ডন্না দেনা দেনা দেখে দে এ বুড়া দেনা দেখান দেনা রাইট সাইড সো গাইস যেটা কি মই তোমাকে দেখাইছিলি আমার মিটিংটা চালিছে বলি করি তো ইনো দেখো চালিছিলা তো এবে বর্তমান আমার সেশনটা আরম্ভ হয়েছে খাবার তো জিমা খানারে তো আপন মানকে মই দেখে যে চিকেন হয়েছে আর পনির হয়েছে যেন মানে চিকেন খাওয়া লোক চিকেন পনির খাওয়া লোক পনির তো চলো এবে খানা পিনা টিকে কর্মা আর টিকে বসা বসি টিকে কর্মা আর টিকে মজা মস্তি টিকে কর্মা আউ আপন মানকে মই আপডেট দউথিবি না আপন মানে খালি লাগিথন ହେଲା গাইস ফিলহাল আমি বসি গলু सब खावा लगी और आमर है स्त्री लोग गुटे देखो चेंजिंग फेंजिंग चली इे सब बसी इटा देख मुई बसी खा पिया करमा आराम करमा पूरा मस्त पूरा खामा पूरा पेटे इटा देखी पारो थो आमर बाहुबली भात साग बोले साग नहीं भात बोलु बाहुबली भात बुझा बोली गिलास उठा तुम सोर नहीं हां हेवाना आज्ञा सर इे दिखे हाय हाय मारो हाय हाय আর আমার স্যার এটা খোলি দনা বলৌছন হায় আর আমার বাবা যে ভোগড় পরা দেখুছি মাহা এড়ে ফালতু পিলা দেখো না তো গাইস এটা মোর পছাড়ে পনির চালিছে আর ইয়াড়ে চিকেন খাওয়া লোক বেশি দেখো মাগি আসছেন পনির এড়ে অন্য কাট নাই হিয়াড়ে আমার আকাশ ভাই তো সে কোটি পিন্দি করবে খেয়ে দেওয়া লোক পনির হো পনির हाँ मगे टिके मिलो ना प्रभु भाते टिके पर दी दियो तो गाइस इरा देखि पारो थिबो विकास मगे पनीर देले जहाँ भी हो धन्यवाद और देखो मुई मागला के रानी मा भी मागु छन इटा एडे अन्य कई लोग इटा देखि पारो थिबो हमर बोपाटा चिकन बोलौ छन जे बोबा टिके दया माया टिके होआडे बा झोल झोल दे दर्शक बंधु कहाँ का जमा के देखो छन कि आरती के अधिका मिलवा बोली जे यारे झोल झोला टिके मिलवा गरम पानी से दे दियो ने के हां इटा सुना अरे बाप बड़ा हरामी हो बेटा बाप आई लव यू टू गोदरे गोदा हां याडे भी हां छाड़ी दलो जी गाइस पनीर एक नंबर बड़ी केन विकास सुंदर कर गुटे आमर परिवार पर अच्छु आम आम नाटक कलाकार माने माँ शक्ति नाट्य कला अनुष्ठान समस्त कलाकार माने आरो देख केड़े सुंदर खोचन आज गोटे मीटिंग चली मीटिंग तो पूरा समाप्त हो गला तो देखो केते काटा होता दाल होता मांस होता पनीर होता आम तो दाल भात सब देवे देख यहाँ केड़े सुंदर चली आमर हिरोइन यहाँ हाइबा लाजी करी पानी पी दौन ए तुम नहीं कहो ना खाए हेन्ता खाए बेड़ीटा लाजुच ना हाँ ठीक अच्छे और बाबा ओ केनता चली जे टेस्ट केनता अच्छे मुई बनालाटा एक नंबर तो तुम क्या खोच टे कही दियो मांस दाल पनीर पूरा मिसी कर खोचन एक नंबर अच्छे तुम सादा पनीर खाली पनीर खोचन दाल भी नहीं खो तो ठीक अच्छे এটা আমার ম্যানেজার আজ্ঞা ঠিক চালিছে তো ডবল খৌচন বেলে কেনতা নিথিবা এটা গুরু এক নম্বর তো ওকে ধন্যবাদ ইয়াড়ে ডবল যেনতা টেস্ট লাগি তো পুরা ডবল মাগুছন হ্যাঁ ভাই ভালো আছে তো খানা কেনতা আছে হ্যাঁ কে বনাইছে জানছো তো হ্যাঁ জানিছ আর এটা গোটে আমার পুষ্পারাজ भाई केनता अच्छो भल तो खाना केनता अच्छे आम से जंगल मांस तुमटा आम नहीं पे पारू तुम के खुआब से तुम ऊपर रहा हाँ ठीक अच्छे यहाँ गोटे आमर नुआ कलाकार गोटे आमर अनुष्ठान अच्छन
আমার পুরা যেহেতু আমি ডেরনা লগাবার আছে তাকর লোক চকবাকে তুমি তো জানিছ একা হ্যাঁ আর কেনতা টেস্ট আছে কেনতা আচ্ছা যে তোমাকে মানে কে দেখলে খোলি তো দনা পরা দিশুছে আর দনা বেলে চাটি পরা দিশুছে এডজাস্ট তো ঠিক আছে এটা গোটে খাঙ্গা নাগা রয়ে যাচ্ছে ই বাতুলাকে কিছু নি দিয়া হবার হয় সফল কাঁটা ও সবু লোক খাই সারলে অলগা অলগা খাইবা এটা বাতুলা ই বেলে কাଣା অছ বাবু বলি কে না রে তোমার চলো তোমাকে পচে বলো কেতে খুলি খেস হো হেন্তা কে আরে আজ্ঞা কেতে খেসন নিঠরা হে আজ্ঞা আজ্ঞা ধন্যবাদ তো এটা আমার বাবা অছন সাউন্ড সেট আমার ম্যানেজর আজ্ঞা কেনতা আছো বাবা ভাল আছো তো তো কা কাটা খোঁজ তুমি যাটা খেলে বি তো নিতরি জুছে না নিতিরি যাচ্ছে ঝাল সোনা নিতরুছে পচ আড়ে কেবে নিতরবা সেটা পচর কথা আম বাবা পনির भी খোঁচন মাংস भी খোঁচন দেড় ভাত যে ভাত আনো তো নে আমি বাবু মাংসাহারি মামু কেনতা ভাল অছ তো তো তুমি বহুত দূর রয়েছ বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাকে भी এতকি খরা নে তো কেনতা লাগুছে খানা মুই রাঁধিছে হেন্তা কে আর মহারাজ ভাটু নমস্কার কেনতা আছ খানা কেনতা আছে এক নম্বর তো তুমি তো পনির নি খাও বলো তো তোমাকে ভাল নি লাগে মাংস আর দেল ভাত হেলে হেলা হেন্তা কে হ্যাঁ এটা আমি তো দৌছন পুরা সবকে চাপি নৌছন রানী মা কেনতা লাগুছে ସବୁ ଠିକ ନା ଯେ ଆମକେ ସେ କେଲିଆ କୁଣ୍ଡ ନା ସେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଲାଗେ ହଁ ହଁ କିଏ ପରାଶର ଯେ କଥାଟି କହିବ ସେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ হয় হ্যাঁ হয় মনে কর দিথিও ଆମେ ତ ଫରକାସ ବାଦ ନି হ্যাঁ এক নম্বর এটা খালি আছে আমার 3 নম্বর কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা যে আমার রানী মাকে বনে কর কইথিও বলো কেনতা কি বলে প্রোগ্রাম করলে স্লাইন ফ্লাইন চড়ি যেছি হয় হেটা স্লাইন বেলে গরম আর কাଣା কইবি তার আর গরম রু কাଣା হেসি লোক কে সেটা তো জানিছ না দর্শক भी তো ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তো আরো গোটে আমার নয়া আমার মিতসন আইছন আজ্ঞা কেনতা লাগুছে আমার কমিটি সনে মিশি করি হ্যাঁ 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 আমার খুশি না তোমার খুশি বহুত বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা হ্যাঁ 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 ঠিক আছে সো গাইস আমি তো ফিলহাল খেয়ে সারলুম আর আমকে যে মনে বাড়লে সে মনে হবে বসছেন দেখো সব আমার আগে মনে আর আমার বাবা তো সে এটা ভোনা পেট বলনু তাকে যদি দেখলে বি নেই পরে ভার করবি পরে বার করবু পরে দেখবি কাম কুছ করিয়ে হ্যাঁ তো ইয়াড়ে সব আমার স্টাফ বলে এটা দেখি পারুথিব আর বাহুবলী তো সেটা ছাড় তাকর কথা আর মুই কাଣା কইবি মালি লোক কি করে বয়লর কে দউছন সো গাইস ব্লগ রে লাগি থিও আগে কাଣା কাଣା হবা সব দেখাবি হেলা গাইস ইরা দেখি পারুথিব আমার বাহুবলী কেদা চটকুচন মানে এন্তা নে কো বাহুবলী বেলে হে এতকি বি নেই খাবার কথা মানে কাকে খাইব তুই খাইব কি কাকে দেব তুই দেখলো হ্যাঁ সে খাইবা কে দেখো বাবা ও বাহুবলী বেলে হেলে এতকি ওটা খেয়ে দেব কি আরে বাবা বাহু বলে তার বাহু বড়া বার আছে কি নি দেখু কাকে দউছে কার বাহু বড়উছে টিকি দেখমা কি বল ওহো কাই নউছো সেকেন্ড বাহু বলি তার মিতো ও তার মিতো কা আপন কেবে এন্তা জিনিস গুলো দেখাবি আপন মানে দেখলে পুরা মনোমুগ্ধ হয়ে যাবে এটা দেখি পারুথিব মুই মানে এই গ্যাস লোক ঘর ঘর কে এটা চুল কাট রে দি করি খুব বড় ভুলি গলা নে বাবা চোল কাট রে যে গ্যাস কেবে কেতে রেট হেলা না নমস্কার নমস্কার আজ্ঞা আমাকে আগে सबके दर्शक के वायरल करवा लो হই आज पहला नमस्कार कर নমস্কার हमर बिना जेना क्वेश्चन ठीक करछन का जे जिन जैसे जंगल हाँ। ए जान से केनता लागसी कष्ट जे ठीक ही दिछन मेडी एरा क्या जे
नहीं आज्ञा तुम नहीं आसी तीर गच कोटी दीचे पिला ভিডিও যে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আজ্ঞা এটা মুই যেন আমার সে গোটে গ্যাস যোজনা গোটে যেন করে দিছে এ বুয়া কাঁদবাটা হে হ্যাঁ মুই 2 দিন গলি না 2 দিন গ্যাস नहीं मिलबा जान तो जे बाबा नमस्कार दर्शक को भी नमस्कार तो ग्यास मजे ने केनता हितिला नी मिलुथि हला नी मिलुथि एबे डीजल पेट्रोल जनता हिचे हेनता ग्यास रो भी कंडीशन चलितिला दर्शक माने जानि चन बेले भी लाइक कमेंट शेयर करबे हला जुनेन ने हां ए जुन के ए जुनागढ़ ने ढाबा केतरा पहुंचिला हां हे ग्यास लागी तो এই कार ने रांजनाई को गुटे ढाबा के खेजी छुआ तो एबे बाबा वायरल हिचे जनता एवर कंडीशन रे हला केनता हमर तेल डीजल और पेट्रोल का जनता होइचे गाड़ी मन जनता लागी चन बाबा तो ई सरकार का काम करूचे कहो तो हां সরকার কইছে যে কম কম ইউজ করো कम यूज ডিজেল পেট্রোল কম ইউজ করো বলি করে কইছে कम यूज बेले बाबा ई गाड़ी मन सजी आनबा कारू एती से मने टोटल तो दे नहीं पारत केन इंश्योरेंस रे आनुचे काटा आनुचे इंश्योरेंस रे आनता करे आनबा बेले और का काम नहीं करे 3 दिन पैसा पे कर बाबा से मने काम करी करे से मने इंश्योरेंस बांधी पारबे कहो तो एमी तो और एटा ओटा मोर खाना का भाभी এটা দেখি সো গাইস एक्चुअली আমার বাবাটা বহুত ভাল কাম করুছন কাজ কি গছ एक्चुअली सुखी जेतिला এতি লাগি বাবা কাটি পকালা আও গাইস कोचा गछ के हमें मारबार नहीं ना हमें जंगल सुरक्षा रहू समस्ते वायु रे समस्ते जीवन यापन करो হয় गछ मारी देला और जी पवन किनटा हमके और हमके दे पारबे ता सही सरा पे हमें करू छु तीन शुक्ला काट के हमें आनी करी जंगल पाखल लोग तो शुक्ला काट नहीं करी सो गाइस एक्चुअली जेन वर्तमान जेन डीजल पेट्रोल गैस रो जेन प्रॉब्लम चली छी गोटे हमर छोटकाटिया घर लोग माने बहुत तकलीफ ही जैसी बहुत इटा ही जैसी सो एक्चुअली हमर बाबा हर इनु है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर फरंग हमर 2 किलोमीटर ना गदला सेति लागी से पिला इटा आराम से काट पाट भई गनु छी हमर भांजी रांदा अने रानबा के भी मुई देली हां काट गुटे पेना देली और गुटे पेना नु चेटा तो आर गोटे दर्शक बंधु आर गोटे कथा कहबी আমার বাবা খালি কমেডি নি করে মানে সবু আড়ে ধুরন্ধর সে পিলা सब आड़े মানে কাঠ বি চিরি জানছি জঙ্গল বি যে জানছি তারপরে রকুছে তারপরে সে কাটানু হামাল কাম বি করছি মিস্ত্রি কাম বি করছি सब ऑलराउंडर है অলরাউন্ডার না लेकिन गाड़ी टिके चले नहीं जाने बड़ बड़ गाड़ी बाइक चले जानसी और बाकी ऑलराउंडर जहाँटा भी काम दियो धान कोटा भरा बुआ तमे हल नंगल XYZ घर बना घर छपे गिटी मसला छानो जे काम करो बोले मुई एग्री पूरा हनुमान गिनी आम बाबा हनुमान है हनुमान सो गाइस आपण मान के समस्त के अनुरोध है आमर बाबा এটা শুকলা কাঠ বলে কাটি कर নিছি बाकी कच्चा काट के आपण माने टिके दया करे सुरक्षा ने रखुन শুকলা काट के नहीं पारन हो कहे जे के बेले শুকলা काट ने माने सेटा जीवन नहीं ना किछि सेटा मूल्य नहीं ना तो जेनटा कच्चा गछ अच्छे जेनटा गछ बढुचे से गछ पच मन के नहीं काटन कहे जे कि वर्तमान टाइम रे जेन प्रकार गरम होचे जे माने पवन टिके नहीं मिलवार तो माने मरी जीवार सरी है एति लागी मोर आडू गोटे अनुरोध है और आमर नाट्य परिवार आडू अनुरोध है आपण माने गछ माने टिके नहीं काटन आउ शुक्लाटा मन के अपन नियो हो और जहाँ भी करो रांधाबार अच्छे बाड़बार अच्छे और सरकार भी वर्तमान गैस योजना कर दीछन बाकी वर्तमान गैस रो प्रॉब्लम अच्छे सी ना बाकी आके सेटा सॉल्व हो जाबा प्रॉब्लमटा और जेतकी भद्र लोग माने देखुछन अभद्र लोग भी देखुछन बेले खराब नहीं भाबबे तो हमर वीडियो केनता लागुचे हमर बाबार चैनल के लाइक शेयर कमेंट करबाटा नहीं भूलबे देखो तुमके हाथ जोड़ी कर कहू छु चलो आके जिमा सो गाइस फिलहाल हमर मीटिंग फिटिंग सरला और इयाडे देखि पारथु भाई दे एग्रीमेंट सिग्नेचर पत्र मन चलला सब आ मुई आपन मान के वर्तमान जणे दउ छे जे हमर ती पूर्ण स्टाफ जेते थिनु सब अछु खाली जण गोटे लोग खाली चेंज हिचन जेनटा के विलेन से विलेन पदवी रे एबे हमर ती के नुवा करी आइछन तपन दा मुई आपन मान के आके आके देखाबी खाली लागि थियो सो गाइस हमर ने जेन एबे नुवा कलाकार जेन आसीछन चलो तांकर सने कथा हवा तो दादा नमस्कार नमस्कार भाई हमर दा एते बड़ अछन जे मुई देखो मोके मोबाइल धरवा लागि प्रॉब्लम ही जाउछे छाड़ा जाबी हो दादा बोल छ आउ आज हमर सने मीटिंग थिला कथा वार्ता हला काना केनता लागला टिके कह दर्शक मान के ए बरगुड़ा तो मोर गाँ मोर पूर्व पुरुषार बरगुड़ार बागवाला मोर निजर गाँ ना और हेमंत भाई गला वर्ष भी कहला जे गला वर्ष नहीं रही वर्ष भल लागुछे भल लागुछे हमर कलाकार मोर सने मिसलो जे किए केनता काना तो जानि परिथिबो ना
तो आगे केंता हवा काଣା हवा तुम्हें केंता कर रहबो माने किछि गोटे तुमर माइंड गोटे आसीथिबा जे भल लागुछि कि नै हेटा कह भल लाଗୁଛି आरो भल भी करबा का बहुत चेष्टा करमु फेर हमर पाखर लिंग जोगिंद्र सब तो पाखर लोग नै के सब अछन पाखर लोग तो गाइस जेंता कि तुम देखुछ तपन दा वर्तमान आम टीम ने ऑलरेडी तांकर ही गला ना फिक्स तो जिन मुकुंद दादा थिले से माने एबे आम टीम ने नहीं रुवन ना बट वर्तमान आम टीम रे तपन दा अछन आरो जेते भी तपन दार फॉलोअर्स अछन जेते भी तपन दा के भल पहुचन समस्त खाली लाइक गुडे ठुको और कमेंट गुडे ठुको हला ठीक अछि तुका हां ठीक अछि तो गाइस बाकी जेते ऑल कलाकार अछन सब आमरती अछन ना आरो खाली गोटे तपन दा चेंज हिचन आमरती आओ चलो लगी थी ब्लॉग रे आके यार काना काना हवा पूरा सब देखा मेला सो गाइज जेंता कि आपण माने देखले हमर मीटिंग तो पूरा सरला खत्म हला काना काना कलु केते मजा मस्ती हला सब तो देखले एबे सीधा आमे चलनु घर सब लोग गले ना इटा मुई लास्ट ही गली गाइज देखो इटा रास्ता के आसी कर इटा वीडियो बनाउ से तो चलो मिलबा नेक्स्ट ब्लॉग रे आरो गाइज जेते भी मोर फ्रेंड्स फॉलोअर्स जेते भी वीडियो देखुचन समस्ते एबा गणेश पूजा हो दुर्गा पूजा हो कि निजर पर्सनाल एबे धरो बर्थडे हला कि जाना भी हला अपकमिंग आके अच्छी बेले जदि आमर नाट लेवा लगी चाहूचन बेले डिस्क्रिप्शन रे मोर नंबर दे दी छे आपण माने कांटेक्ट करि पारबे और आमर नाट के नहीं पारबे आरो गाइस फिलहाल बुकिंग पूरा ओपन अच्छे आपण माने पूरा कॉल करन आरो बुकिंग करि पकाउन जल्दी जल्दी क्या जे कि बेले समय काहे के अपेक्षा नहीं करी तो सही लगी आपण माने डिस्क्रिप्शन रे नंबर अच्छे नंबर रे कॉल करन आरो सब दुर्गा पूजा हला गणेश पूजा हला तमर विश्वकर्मा पूजा हला एनी जे पूजा हो कि एनी जाना भी हो आपण माने कॉल करन आरो आमर नाट के बुकिंग करन तो चलो गाइस मिलवा नेक्स्ट ब्लॉग रे लगे रहो मेलोडियस ब्लॉगर नवीन के साथ।